이런다고 하는데 부모 official 가요. 안 타노 안도 MLA 때문에 MLA माने ताई मनो बांग्लादेश के विधायक के कबर बैठा मो केरong थां चित्ता है कि आं सबाय जमान ताबो आं ngongkhang kai tabu nang lata tui ngotui सबाय जमान नि नफि मानिया অফিসও ভাই লাই যদি কেবল অ্যাটাক থাকে কে আপনি বাবা বা আনতো কিন্তু আং খানামানি হেঙ্গাই নরমি অফিসও সবাই দেখা আবার ফটো পিছে না রাখা আবো নাই মানো নাই তুমি আবো লং দিছি দা পুলিশ সাবো হ্যাঁ গাই লক হইকা পুলিশ তাবো কথা আইছে বুম রিতো নর এফআই লাইয়া নর অপরর সিনিয়া সুমো বসনা সুমো বস nung geri gitu nini je tongai tam bini bumung mayarani das sini eke no busuk bosor moi boro pusing to nggak 3-4 bosor kai to bo kebo sini yang kai saboro ni phano bo ngong mano bole bo jodi office no phai mano ke oil lagani boro na bo অবহাই অফিস নি যেটা এফআইআর নাম কে একদম বাইনে মাং নাই ngai je bo action নাই তিনি বরক যদি জায়গা হতে গাই থিনাঙ্গ কেমন ধরুন অফিস হয় সবাই হয় অন্তত অফিস সবাই মানিয়া অফিস সবাইকে গাই দিনে মানে পানিশমেন্ট নেবো আলাদা মাথা নেবলে গাই বা যে মানতে যত খাইবে অব তো হর ফাই খাইয়া অফিস চলাকালীন সে খাইলে না অব ADC village committee area sabun abo ADC ni abo rajya sarkar niya o committee ni je ain tong ko sabun abo ADC ni ngai nung baik la yoi ain tong tui kebo office dohok thenen ke mama office dohok khai de man no কোনো party nung jisa party phan khai de office dohok khai de man office dohok khai niya ও বুঝি না নাই বো বুঝে আবো অফিস যখন ট্রেন পাইবা অবকে খাস জায়গাতে হ্যাঁ ওর গোবাংবা খাস জায়গাও চুমতম তাও সরকার সায়াবলে না ওর পানবুয়া এডিসি ভিলেজ থাংনাই 12 তারিখ বিজেপি সমর্থক রক অর নিজে লোকাল বড় রক এডিসি ভিলেজ কমিটি অফিসে থাঙ্গই বরক আরো যে হামলা লাইকা অবনো belai saya kok hamla klaimani aro je manui rok subai hunoi raka tangthi jau nai thangnai omotui khlaioi গণতান্ত্রিক অনৈতিক তাই তাই মনে বেআইনি ভাবে কোনো জায়গা কোনো অফিস দখল খায়নি এডিসি ভিলেজ কমিটি যে আইন দङ ও আইন অনুযায়ী ইলেকশন উঙ্গই মানো ইলেকশন তাবুবো উঙ্গিয়াখো 2 বছর 3 বছর লাই দंखा ইলেকশন উঙ্গানি বাগৈ হাইকোর্টবো আবনো কেস লাইজাক হাইকোর্টনি রায় চিন ফাইसिंनो फाइनाय कमिटी इलेक्शन उঙ্गानि बागै फिया आबोनि सकां आइननि फाताराव थांगय केरंनि फाताराव थांगय एडिसि दखल खायनायनि बागै बीजेपी नि जे बररक आइन सियावै अमहाय खायमानि साया ताई ताबुक जे एडिसि विलेज कमिटी रायदानि बिसिंथि जे दंमानि आबोनि बिसिंथिखौ सामु उंनाय उंनानिबो नांलाय तेकाइसा कक गाय ताबुक विलेज कमिटी उंमानि यागुलो साबो पाइनाय साबो पाइया आबोनि बिसिंथि खायसे तेउसा विलेज कमिटी नि जे बिनि जे कमिटी चंजागानो ओ कमिटी रखे सामु थांफिनाय फिया विलेज कमिटी नि निर्वाचन उंगासा एडिसि हाफांनि रायदा बाय विलेज कमिटी जे रायदा दंमोन रायदानि बिसिंथि ताबुक जे मनिटरिंग बा नमिनेटेड जे कमिटी दंमोन ओ कमिटी नि बिसिंनो सामु तांजागैबो दंगो माव मा तांजागनाय और जे
village committee ni je raida tongmani obo village committee ADC area ni bisingono abono nangjagoi tongo abo enforce abo samung nangoi tongo o ain চালু tongo o ain no রাজ্য সরকার মানিয়াবই o ain no নলিয়াবই o ain ni bisingo tongyaboi jodi chini sakabo chini borok ni sakabo ADC borok ni sakabo